अच्छा, लास्ट टाइम हमें सीएसवी फाइल आउ वीओस व्यूअर और वॉस व्यूअर को डाउनलोड करके इंपोर्ट करवा शिखिले। आज आम वॉस व्यूअर किछिटा छोट छोट टर्मिनोलॉजीज जानिबा। वॉस व्यूअर गोटे सॉफ्टवेयर, तेणु ताको शिखिबा पई बहुत टाइम लागिबो। आस्ते आस्ते जिबा, बेसिक टू आरंभ करके टिके डिटेलिंग देखिबा। पूराटा तो देखि हबन, टिके डिटेलिंग जाय जिबा। ओके, आगे मु सीएसवी फाइल टाको इंपोर्ट करूची। ओके, इंपोर्ट करिवा परे एठू आरंभ करिवा आज। ओके, देखो फर्स्ट ये हमको चूज करने को दଉଛି को ऑथरशिप। को ऑथरशिप रे सी हमको चूज करने पे तीनटा जिंस दଉଛି। को ऑथरशिप बिटवीन ऑथर्स, माने सपोज ए बी सी तीन जण अछंती। ए आउ बी मिसिकी काम करूचंती। केतेटा डॉक्यूमेंट रे ए आउ बी मिसिकी काम करचंती। सेमती बी आउ सी अछंती। बी सी मिसिकी काम करचंती, तो केतेटा डॉक्यूमेंट रे बी आउ सी मिसिकी काम करचंती। ए आउ सी मिसिकी केतेटारे କରିଛନ୍ତି लेटर से 5 10 15। तो दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। नेक्स्ट सी कହୁଛି को ऑथरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन। ता माने कोन? सपोज आमे दीटा तीनटा ऑर्गेनाइजेशन नोच, गोटे आमे नहीं गले आर, गोटे आमे नहीं गले यू, गोटे आमे नहीं गले के। अबिका के आर सहित मिसिकी काम करूची, के यू सहित मिसिकी भी काम करूची। केतेटा जागारे सेमाने मिसिकी काम करिचंती। यू आर सहित मिसिकी भी करिची, किछ असुविधा नहीं। सो दिस इज हाउ द रिलेशनशिप इज बा सिमिलैरिटी इज कैलकुलेटेड। को ऑथरशिप थर्ड से तुमको दଉଛି को ऑथरशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सेट से तीनटा हमें कंट्री नहीं जीवा। गोटे तो आमर इंडिया धरी पकेबा, गोटे यूएस नहीं जीवा, आ गोटे नहीं जीवा हमर बांग्लादेश। इंडिया यूएस सहित काम करछि, इंडिया बांग्लादेश सहित काम करछि, यूएस और बांग्लादेश भी परस्पर सहित काम करछंती। को कंट्री सहित केतेटा तमरो पेपर्स अच्छी, डॉक्यूमेंट्स अच्छे मिसिकी काम करछंती। ओके, को ऑथरशिप आउ तार तीनटा एसोसिएशनशिप बा तीनटा रिलेटेडनेस। तापर चॉइस सी हमको दଉଛି, गोटे सेकंड, हाँ। तापर चॉइस सी हमको देला को ऑकरेंस। क्लिक କରିବାକୁ हବ ନା, ଗୋଟେ ମିନିଟ। लीन, ତାପରେ ସେ ଦଉଛି କୋ ଅକରେନ୍ସ, ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ତିନିଟା ଅପସନ ମତେ ଦଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଅପସନ ସିଏ ମତେ ଦଉଛି, ସେ ତିନିଟା ଅପସନ ରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ ସିଏ ମତେ ଦେଲା ଅଲ୍ କିୱାର୍ଡ, ଯୋଉଟା କି ସେଫେଷ୍ଟ ନେଇଯାଅ, ସବୁବେଳେ ବେଟର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ଅଲ୍ କିୱାର୍ଡ ନ ନବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତମ ପାଖରେ ଆଉ ଦିଟା ଅପସନ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମ ଅପସନ ହଉଛି ଅଥର କିୱାର୍ଡ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପେପର ଦେଖୁଛ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ନେଟରୁ, ତମେ ଦେଖିବା ଆଗେ ଟାଇଟଲ ଥିବ, ତାପରେ କିଏ ସେଟାକୁ ଲେଖିଛି ସିଏ ଥିବ, ତାପରେ ତମର ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିବ, ଯାହା ବି ସେ ପେପର ଥିବ। ତଳେ ଦେଖିବ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ର କି ୱାର୍ଡସ ଲେଖା ଥାଏ। ଓକେ, ଏଇଠି ଯୋଉ କି ୱାର୍ଡସ ଗୁଡା ଥାଏ, ସେଇ କି ୱାର୍ଡସ ଗୁଡା ହେଲା ଅଥର ନିଜେ ଦଉଛି। ଅଥର କୁ ଯୋଉଟା ଲାଗିଲା ମୋ ପେପର ର କି ୱାର୍ଡସ ଏଇଆ ହେଇପାରେ, ସେ ସେଠି ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପେପରଟା ଯେତେବେଳେ ରିଭ୍ୟୁଅର କୁ ଯାଉଛି, ଏଡିଟର କୁ ଯାଉଛି, ଲୋକ ପୁଣି ପଢୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ପଢିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏଇ କି ୱାର୍ଡ ସହିତ ବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ କିଛିଟା କିୱାର୍ଡ ସେମାନେ ଆଡ୍ କରିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ୟୋର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କିୱାର୍ଡ। ଓକେ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ଦଉଛି ଗୋଟେ। ଲାଇକ୍ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ଯେ ପେପର ଲେଖୁଛି ଅନ୍ contribution of corporate social responsibility towards education sector in Odisha। ओके, तो इन दिस केस सी ऑथर को लागिला जे सीएसआर गोटे मोर कीवर्ड, ओडिशा मोर गोटे आउ गोटे कीवर्ड। ओके, आउ थर्ड मोर कीवर्ड हैला एजुकेशन सेक्टर। किंतु जेतेबेले सेई पेपरटा आउ गोटे रिव्यूअर ताको पढिला, ताको लागिला जे नाही एठी आउ गोटे कीवर्ड हेई पारिथांता, दैट इज स्कूल। So now this is an additional to the author keywords। ओके, सो बेटर हबो सबुबेले जे आमे ऑल कीवर्ड नहीं जाऊ। किंतु जदि तमे देखिबाकू चाहुचो व्हाट इज अ गैप बिटवीन ऑथर कीवर्ड्स एंड इंडेक्स कीवर्ड्स, ताले तमे सेपटे भी गोटे एस्पेक्ट रो स्टडी करि परिबो। गोटे पेपर रे ऑथर कीवर्ड्स और इंडेक्स कीवर्ड्स भितर केते गैप रहउची।
ओके, इट्स जस्ट ए पॉइंट ऑफ व्यू करबा पाए। तापर देखिबा क्लीन। तापर से दउछ तुमको साइटेशन। साइटेशन रे से दउछ अगेन रिलेशनशिप बिटवीन documents, source, author citations, organization रे common citations and country wise common citations। असुविधा हुए तुमरो बिब्लियोमेट्रिक कपलिंग आउ को साइटेशन रे। एई दीटा जिंस बहुत डिफिकल्ट लागे, सब बेले समान समान लागे देखिबा। एटलीस्ट मते तो समान समान सब बेले लागे है। बहुत बहुत पढ़िबा पर मैं जानिली नाही दीटा भीतर काफी डिफरेंस अछि। कौन डिफरेंस अछि ଟିକେ देखिबा बिब्लियोमेट्रिक साइट एटा कपलिंग आउ साइटेशन रे। सपोज आमे दीटा पेपर नबा। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल सीएसआर एंड एजुकेशन। आउ गोटे नबा सीएसआर एंड स्किल डेवलपमेंट। आउ गोटे तृतीय पेपर नबा हैला। थर्ड पेपर टा आमे नबा सीएसआर एंड एम्प्लॉयबिलिटी बा अनएम्प्लॉयबिलिटी भी कहि परिबो, बेटर हम अनएम्प्लॉयबिलिटी। एई पेपरटा जो लोक लिखिची बा जो ऑथर लिखिची सिए आकु आकु निजर तଳ पटे पेपर रो रेफरेंस रे देइछि। लेट सेटा को ए एटा को बी ना दे देछि। सी ए को भी रेफर करछि, सी बी को भी रेफर करछि। सिमिलरली आउ जणे लोक अछंती जे आउ गोटे पेपर लिखिचंती। ओके, लेट अस से सी लिखिचंती ऑन सीएसआर एंड आत्मनिर्भर भारत। ओके, आत्मनिर्भर भारत। सीए भी ए आउ बी दीटा को रेफर करछंती। नाउ दिस इज नोन एज योर को साइटेशन। ए दीटा हैला को आउ ए माने सॉरी ए दी जण हैला को ए माने हैला साइटेशंस। एमिति बहुत जगह रे सेम पेपर को मल्टीपल टाइम्स लोक साइटेशन दियंती। भलो पेपर जेतबे जण लिखे ना ताको बहुत लोक मिसिकी साइट करंती। आ सेमती भलो पेपर बहुत कम थाए। तेणु भाव 10टा 12टा 50टा खंड एमती भलो पेपर को 100 150 लोक साइट करिवे एका सहित। सो दिस इज नोन एज योर को साइटेशन। ओके, क्लीन करे तापरे देखौची बुझौची ଟିକେ तुमको बिब्लियोमेट्रिक कपलिंग। अच्छा, एठी भाव दीटा पेपर अछि। ए तमरो सीएसआर एंड एजुकेशन, बी सीएसआर एंड स्किल। ଆମର as usual ପୁରୁଣା ଡାଟାଟା ହିଁ ନେଇଯିବା ସ୍କିଲ୍। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର ଆମେ ନବା ଏପଟେ ସି ପେପର ଆମର। ଏଇଟା ହେଲା ତମର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉ ଆସୁଛି ତମର ବା ଏମ୍ପ୍ଲୟବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି। ଓକେ, एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट सॉरी एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट जोटा तुमरो बाहरुଛି। अबिका चाहे ए हो बी हो कि आउरी किए नहीं जाओ सी सीएसआर एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ यूथ केमती गोटे कॉमन टॉपिक नहीं जाओ, ये समस्ते तुमरो ये रिपोर्ट टाको रेफर करूचंती समस्त। दिस इज नोन एज बिब्लियोमेट्रिक कपलिंग। ओके, जते बेले दीटा दीटा मेनली हम कपलिंग कहूछु माने दीटा नवा तीनटा नवा नहीं। ओके, जते बेले दीटा डॉक्यूमेंट गोटे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को तांको रेफरेंस रे यूज करूथिबे। ओके, देखो बारंबार कहूछु साइटेशन को बिब्लियोमेट्रिक कपलिंग एका परिका जिंस किंतु टिके डिफरेंस। ओके,
ଏଠି କଣ ହଉଛି, ଦିଟା ପେପର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର, ଏଠି ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ନେଇଛି କହୁଛି, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ରିପୋର୍ଟକୁ ସେମାନେ ସାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଟା ହୁଏ, ଏଟା ବି ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ, ଏଟା ବି ହୁଏ। ନାଉ ଦିସ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ବିବ୍ଲୋମେଟ୍ରିକ କପଲିଂ। ଓକେ, ତାପରେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦିଏ। ହଁ, ତ ବିବ୍ଲୋମେଟ୍ରିକ କପଲିଂ ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ, ଦିଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ କରିବେ, ଦିଟା ପେପର ହଉ, ଜର୍ନାଲ ହଉ, ବୁକ୍ ଚାପ୍ଟର ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଦିଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ତମର ସାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଏଇ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୋର୍ସକୁ। ଓକେ, ଯେମିତି ଅବିକା କର୍ପୋରେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ କର୍ପୋରେଟ ଆଫେୟାର୍ସର ମୁଁ ରିପୋର୍ଟଟା କହୁଥିଲି, ବା ଜଣେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅଥରକୁ ସେମାନେ ଦି ଜଣ କୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରୁ ବାହାରୁ ହଉଥିବା କୌଣସି ରିପୋର୍ଟକୁ ସେମାନେ କୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରିର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକେସନକୁ କି ଯାହା ବି ହଉ ତାକୁ ସେମାନେ କୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ତମର ଆସିବ, କ୍ଲିନ୍ କରିଦିଏ। ତାପରେ ତମର ଆସୁଛି କୋ ସାଇଟେସନ। ଓକେ, କୋ ସାଇଟେସନରେ ତମର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, କ୍ଲିନ୍, କ୍ଲୋଜ, କୋ ସାଇଟେସନ। କୋ ସାଇଟେସନ ତୁମକୁ ଦଉଛି ସାଇଟେଡ ରେଫରେନ୍ସ, ତଳ ପଟେ ଯୋଉ ଅଛି ସାଇଟେଡ ସୋର୍ସେସ୍, ସେମ୍ ସୋର୍ସେସକୁ ସେମାନେ ସାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବା ସାଇଟେଡ ଅଥର୍ସ, ସେମ୍ ଅଥରକୁ ଦି ଜଣ ସାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ତମର ଦିଟା ନୂଆ ଜିନିଷ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଫୁଲ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ କାଉଣ୍ଟିଂ। ଆଜି ଖାଲି ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଏଟାକୁ କହୁଛି। ସପୋଜ ଏ ଆଉ ବି ମିଶିକି ଗୋଟେ ପେପର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଫୁଲ କାଉଣ୍ଟିଂ ରେ କହୁଛି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ପେପର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଫୁଲ କାଉଣ୍ଟିଂ ରେ ସେ ଏ ର ଗୋଟେ ପେପର କାଉଣ୍ଟ କରିବାକୁ, ବି ର ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର ସେ କାଉଣ୍ଟ କରିବ ସେମ୍ ପେପରଟାକୁ, ତେଣୁ ୟାର କାଉଣ୍ଟିଂ ହେଇଯିବ 2। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ କାଉଣ୍ଟିଂ କହିବ, ସିଏ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପେପର ଯେହେତୁ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ କହିବ 0.5 0.5 ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ୟାର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଥାଏ ହେଲା, ତାକୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ତମକୁ କହିବି କଣ ଏଟା ଫୁଲ କାଉଣ୍ଟିଂ, ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ କାଉଣ୍ଟିଂ। ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତେ ଫୁଲ କାଉଣ୍ଟିଂ କୁ ଯାଆନ୍ତି, ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ କାଉଣ୍ଟିଂ କୁ କେହି ଯାଆନ୍ତିନି, ବଟ୍ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ସେଟା ବି ଯାଇପାରିବ। ଓକେ, ସୋ ଏତିକି ଚଏସେସ୍ କ୍ଲିୟର। ସୋ ଏତିକି ଚଏସେସ୍ ସିଏ ଆମକୁ ଦଉଛି ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫକୁ କେମିତି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରାଉଛି। ଅବଭିୟସଲି ଦେଖ, ସେ କୋ ଅଥରସିପରେ 3ଟା ଅପସନ୍ସ ତୁମକୁ ଦଉଛି, କୋ ଅକରେନ୍ସରେ ବି ସେ ସେମିତି ମଲ୍ଟିପଲ ଅପସନ୍ସ ତୁମକୁ ଦଉଛି। ମୁଁ ସବୁ ଅପସନ୍ସ ଆଉ ଯିବିନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ସ ତମର ସବୁଥିରୁ ନେଇକି ଖାଲି କହିଦେଇଯିବି, ବାକି ଗୁଡ଼ା ବି ସିମିଲାର ୱେରେ ହିଁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ ହଉଥିବ।